Good day guys, padulong tagkon guys, Monte Vista, Davao de Oro guys. Balikan na itong gi-install na mga aircon guys. Itong duha ka buhok, ang isa nagproblema guys, ang Panasonic. Nasa error code guys, F90. Auto trouble guys. Padulong mi guys, Davao de Oro siya guys. Muna siyang area guys sa Maranatha Bible Baptist guys. Dire na mag-install ang unit guys. Auto trouble lang kuan guys. Si problema niya ang Panasonic, nag F90 man guys. Indoor guys Taod na mo. Sud ko mama. Da guys, yung isa ka indoor. Ang isa guys, natiri guys. Kaya lu kami aman dire diyan. Kani. Sadira. Makanya kini. Diyan. Outdoor guys, sa taas. Sa top. Natiri guys Diri pa na mo agion. Okay guys, nakasaw guys Dua ka outdoor guys guys, di man gusto ipabutan ni pastor guys sa top guys. Amo na siyang gipangitagbaraan guys para di lang siya mo doko guys. Tukuran na lang muna siya guys para mapantay lang, malibil lang siya guys. Guys, mo na Panasonic guys, mo na nagproblema guys. Mo na to i-trouble guys. Para makaandar na siya guys. Layo ba yan guys? Monte Vista ba yan guys? Na siya nga sa Panasonic inverter. Wala to trouble guys. Update lang guys. Giuna na kog check ang kuan na guys, ang compressor guys. Kay pag F90 mangod guys, duhay possible na guys, nasa compressor guys or nasa board sa PFC banda guys. I-check na ko guys, okay pa man mang compressor guys. Okay pa yang resistance kay equal pa guys. Ako na i-testing guys. Dito ta sa board guys kay wag na ito yung problema guys. Mana na to nag-check guys. Dito sa board guys, mag-check ta dire. Wala yung board na guys Ako na siyang i-testiran guys, shorted na yung bridge diode guys Pero ato ng regulator guys, sinaradra ang problema guys. Ngayon nakadalaming parts ani guys. Guys, ako nagbutigi guys Dari guys. Ayan, nag-molds guys yung APM guys. Na po yung nagkuhan guys. Nang-short ni siya guys. Guys. Ano yung sitwasyon niya guys Problema guys Guys, short siya guys, short. Guys short yung bridge diode guys. Pero try natin na yung regulator guys. Sinaradra ang short guys. Try natin yung ilis guys. Kining isa guys nga bridge diode, okay man na siya guys. Kinilang isa short siya guys. Shorted yung kuan guys, regulator. Bailoan na mo guys. Ano guys wala siyang gibailoan. Testing ta guys, kung maandar ba ni. Testing. Okay guys, salamat guys. Andar na ang unit guys. Andar na guys. Andar ng blower guys. Compressor guys, andar ng compressor. Okay na guys. Andar to sa unit guys. Buhat ya. Okay na guys, pandar na to guys. Pirahan na to guys. Kaya wala pa muna siya karga. 1.5 pa rin guys. Na 1.6. Okay guys, andun na siya guys. Pirahan to guys, 6.0. Andun na siya guys. Nadi guys, yung karga guys. Wala pa, kulang pa siya guys. 20 pa. Karga pa ta. Init kayo guys tadi. Init kayo. Ato lang na insaktuhon si karga guys Okay na guys. 7.2 guys. Turbo na po din siya guys. Karga na to guys. 124 guys. 124. Sabahan tayo guys. Guys, salamat. Tayo yung problema guys